Alors, l'intégrale 26, donc c'est l'intégrale de 1 sur x carré moins 3x plus 2. Donc, c'est le même principe en fait. La première chose, c'est d'analyser l'expression. Donc, on a un réel sur un polynôme de deuxième degré. كيف ما قلنا من قبل باللي هاد البولينوم de deuxième degré on doit réduire le degré ديال البولينوم. دونك خصنا نحاولوا نعملوا هاد البولينوم. دونك باش نعمل انا هاد البولينوم خصني نمشي نكالكولي الدلتا ديالها. دونك الا مشيت كالكوليت الدلتا ديالها رابيدمون دونك غتعطيني هي 9 moins 4 fois 2 هي 8. دونك الدلتا ديالي هي 1. Donc x1 ça va être هي alors moins b هي 3 moins racine de delta sur 2a. Donc غتعطيك 3 moins 1 هي 2 sur 2 هي 1. x2 غتعطينا هي 3 plus 1 sur 2. Donc il y a 4 sur 2 هي 2. Donc هاد le polynôme x carré moins 3x plus 2 كنقدر نكتب على هاد الشكل على شكل x moins 1 fois x moins 2. داكوغ. دونك بهاد الشكل هذا كنكون عملتها ونرومبلاسي عندي هنايا في الانتيغرال. دونك كيف ما قلنا دونك ايكال l'intégral ديال 1 sur alors x moins 1 fois x moins 2 dx. داكوغ. دونك une fois كنعملها كيف ما قلنا بان ça serait très difficile de trouver la primitive ديال هاد لا فونكسيون بهاد الشكل. Et donc, كيف ما درنا في les intégrales اللي فاتوا, que j'essaie de séparer هاد l'expression en deux expressions simples. Donc, كيفاش؟ donc كنحاول نكتب 1 sur x moins 1 fois x moins 2 كنحاول نكتبو على شكل a sur x moins 1 plus b sur x moins 2 باش نلقى دونك باش نلقى A و B. دونك باش نلقى A و B de réel دونك كنحاول نشر هاد l'expression هذا. دونك je vais le faire d'une façon un petit peu plus rapide. دونك كنوحد المقام دونك كنضرب A في x moins 2 دونك غتعطيني AX moins 2A. C'est ça AX moins 2A plus BX moins B. D'accord. Donc après ce que je vais faire c'est que غادي نجمع les x. Donc غتعطيني x fois A plus B. D'accord, moins 2a moins b sur x moins 1 fois x moins 2. دونك وقلنا من بعد شنو تنديرو كنحاولوا نقارنوا هاد لي دوز اكسبريسيون هادي وهادي وكنشوفوا. دونك عندي نفس المقام البسط عندي فيه هنا واحد وعندي فيه هنا ان اكسبريسيون. دونك سولا امبليك كو لو شيفر ولا ليكسبريسيون اللي مضروب في اكس كيكون ايكال زيرو باسكو ما عنديش هنا اكس. دونك لو سيستيم غيكون عندي a plus b غيكون ايكال زيرو ou le reste غيكون égal à 1. Donc, et moins 2a moins b égale à 1. D'accord. Et de cette façon, نقدر نلقى a ou b. Donc, a غتعطيني هنا هي moins b. D'accord. Et après, donc غنرمبلاسي a في هاد l'expression هادي. Donc, غتولي عندي moins 2a. Donc, a هي pardon. Donc, a هي moins b. Donc, غتولي عندي هنايا إلا كانت a هي moins b غتولي عندي 2b. D'accord, donc là, on a A moins B, tu as 2B moins B égale à 1. Implique, donc A égale à toujours moins B. D'accord, on a B égale à 1. Ce qui implique que A égale à moins 1 ou B égale à 1. D'accord, donc A égale à moins 1 ou B égale à 1. Donc, نرجع l'intégrale ديالي وكنقول égal l'intégrale donc A égale à moins 1 donc غتعطيني moins 1 sur x moins 1 ou b égale à 1 donc plus 1 sur x moins 2 dx. D'accord, égal donc كنشوفوا دابا بلي عندي deux expressions simples à intégrer. Donc 1 sur x moins 1 donc il y a moins le log de la valeur absolue de x moins 1 ou 1 sur x moins 2 il y a plus le log de la valeur absolue de x moins 2 plus la constante c وهذا هو la primitive ديالي.